Uy, yes, for today's video mga katutoys, no? For today's morning, no, kung makita ninyo, hari naman kita din, no, subong sa may palibot sang Iloilo River, sang Iloilo City, no. Ginidayon tani ang adlaw nga ini, no, ginagahan tani, kay di siyempre ang bal nila, makita ninyo, linong-linong kuno ang suba sina dire, kag nami pamunitan. So, nakita ko ging kadtuan ko kung ari kita subong sa may dalom sina dire ni usang tulay. No, wala lang ko kabalo kung nakakadto nakamuna dire kung naka-experience nakamuna di sa palibot sang una. Di siyempre subong ko makita ninyo tinlo na pwede naliguan, pwede na gid saya ginatawag nga imnon. No, swabe kaya kay lain sa una yung makita nyo, damo lumot, damo basura, damo sang ginatawag nga mga hindi amo sa suba nga ni. Subong niya, grabe. Pagbisita ko, pagkadto ko dire, subong nga adlaw, kita ko grabe swabe, damo isda. Puga, nalipat ko abi magdala sang bunit mo kung dire sa mismo sa may dalom sina dire oh nami sa mamunit, no, kung makita ninyo, grabe, lagkod-lagko pa, no, guro ko na di guro ng pirana, pirana, bangros, kag mga tilapia, sari-sari nga mga isda, subong dire sa may ano, sa may subaon, sabi ano man lang, sa nguna man, galigo-ligo kami di, pero hindi ni sa sawag nga mga amuni nga mga, nga ano nga sitwasyon, nga sistema sang tubig, kag ano, kag palibot, no, subong niya tinlo sobra, grabe. Pag una ko pagkadto subong nga aga, nakita ko may nagapisik-pisik na nga mga isda. Akon tan isirapon galing budlay kay way kita sang sarap, no, grabe. First time naton ginbalikan ko ginadire kay nakita na ko, no, grabe, gusto ko tani mang isda, pero way ta may mo kay do medyo nami sa liguan kapin pag isang tsimpo ulan init kag do ka paang, no, swabe sa makita nyo ari pag ido sa dalom sina dire nasa dalom sina dire nami sa pwestuhan isdaan, no, kag kung makita nyo bunit na yata o palutaw na yata ang ginpabutang sina dire guwapi. Gusto ko kita nilo at maligo, oh. Grabe, green ang tubig. Do swimming pool na gina do alali mineral. Kung makita niyo yung palibot, swabe. Grabe nga pag-expand, grabe sa paglawak, sa pag-wide sang ano sang suba, grabe sa pag-organize ang palibot. Kung makita ninyo, grabe pagbalik ko amo na ning tsura sang syudad sang Iloilo City. Kung ma-amaze ka mo no kag sa mga ibang dira nga gusto ma-experience ang ginatawag nga wide nga gusto malibot ang syudad sang Iloilo, ari lang na subong diri sa Iloilo, no, pakadto sini sa may Mulye, pakadto sa Esplanade, kag kung sa piyak pagid nga bahin sang aton nga mga Esplanade sa dito nga area, no. So far diri pa lang kita, no, diri pa lang tadamo naman kita nakadtuan nga mga esplanade kag diri sa mga suba, susubong nga rin naman kita diri, no. So dumaulan, no, kag siyempre gaduga galom na kay hindi mayo ang tsimpo kag ang klima, no. So amo lang nanay ma-update ta subong this morning, no. Once again, this is me, yours Totoy, no. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to follow me, react and share this video, no. Once again, this is me, yours Totoy, no. So biligo na op. Bye.